kunin na sa mga kunin na nila. So, tingnan natin, nandyan sila sa labas eh. Nag-antay. Hello po. Hi. Okay lang. Happy New Year. Happy New Year. So, ang kulang ko is how much? Saan ba ito punta din? Pasok ako Sige, pasok ka. sa bagay. Tingnan natin Oo. Oh, gaan mo kayo Ay, mga damit lang kasi yan. Right. Nag-down ako ng 200 sa... Ilang days ba yan makarating sa Philippines? 50 to 70 days. 50 to 70, Mga okay. dinali lang. Oh, January. So, mga March, Mga 50 to 70 days. Maximum. Sa Mindanao pa kasi yan eh. Malayo pa. Pero pag sa Manila lang yan. Mga 45. Cash de. Magkano yung kulang ko? $243 na lang. 243? Okay. Hindi pa send ko din. Hindi pa sabasa lang natin yan. Sa mga ano lang natin, sa mga liquid. Toxic and those are restricted items that Dapat naka-shield yun. ginawa ko naman. Items that are perishable or become or shipped by honest race, narcotics that are forbidden, tarsaka any type of in whole part prohibited. Alloy and precious stone metals, focus are prohibited. Any equipment and devices used for climber unless approved by the government law, anything then insurrection against the government is highly forbidden. Okay. Only signature? Ate. Okay. That's it. Ngayong buwak na rin Wala. Ay, rice cooker, rice cooker, plancha, and $100. Ito magaan lang din. Pero ay, bali dati. Barya. Wala ka? Try ko. Sige, 27. Magkano to? 30. 30. Okay, pwede na mag-selfie ang post na. Okay.
So ito, kinuha na ni Kuya ang box. Bye-bye. See you, Philippines. Oh. Yan, kinuha na ni Kuya isang box. Itag ko daw siya. Kasi lang sa YouTube man ito. Okay, salamat ah. Sige, bye-bye. you. Thank you. So, bye-bye. Cargo. See you soon, Philippines. Kinarga na nila. Yan. Okay na. Bye. Thank you, Teng. Thank you po. Balik na lang. Sige. So, yun lang na. Bye-bye ba? See you, Philippines. Box. Yun o. Wala na. Wala nang box. Bye. Masalamat. See you, box ng cargo. See you, Philippines, soon. Bye-bye. Buti pa yung box. Mga karating na. Ako andito pa sa Dubai. Bye-bye. Masalamat.